Hello, good evening everyone, and we are live. इससे पहले कि हम आज की शाम शुरू करें, मैं सबसे पहले तहे दिल से हमारे सारे मेंबर्स का शुक्रिया करना चाहती हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, बट इसलिए भी कि इतना पार्टिसिपेशन है दैट आई एम सो ओवरवेल्म्ड। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और हम आज के कलाकार पे जाते हैं, कलाकार से मिलते हैं। मिस्टर सोमनाथ सेनगुप्ता, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर बीच में कुछ भी आप लोगों को लगे कि हमें सुनाई नहीं दे रहा या कुछ भी, प्लीज़ मैसेज कमेंट कीजिए सो दैट हमें पता चले और हम इम्प्रूव कर सके। मैं अब अपने कलाकार को ये कैमरा माइक हैंड ओवर करती हूँ। इंजॉय द इवनिंग। थैंक यू सो मच अगेन मिस्टर सोमनाथ सेनगुप्ता। हेलो, नमस्कार। मैं सोमनाथ सेनगुप्ता, लव और म्यूजिक सूरजगढ़ की तरफ से मैं आप लोगों के सामने आया हूँ और मेरा सौभाग्य है कि कुछ देर तक हम आपको अपने कुछ गीतों के जरिए आनंद देने का कोशिश करूँगा और इस जरिए अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो हमें माफ कर दीजिएगा। और हालांकि आप लोग जानते हैं कि अभी जो सिचुएशन है पूरा वर्ल्ड में, उस हिसाब से अभी हम लोग को जो भी सावधानी बरतना है वो बहुत जरूरी है। तो सब कुछ देखते हुए फिर भी इस माध्यम को एक हम लोगों ने ऐसे सोचा है कि अगर संगीत एक ऐसा एक माध्यम है कि इसको अगर सब कोई अगर करे या करने का कोशिश करे तो इससे काफी सुकून मिलता है। तो हमने वही सोचा है कि कुछ देर आप लोगों को ये सुकून देने का कोशिश करूंगा और मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक पहले कुछ गाना जो है ट्रैक में गाऊंगा और फिर हमारे साथ हमारे फैमिली में मेरे बड़े भाई, मेरे बेटा और मेरे भतीजे भी हैं, तो उनको मैं बाद में आमंत्रण करूंगा। उससे पहले कि मैं सबसे पहले आपको मैं 2 लाइन वंदना सुनाता हूँ पहले, तो आप लोग इससे काफी वाकिफ हैं, तो मैं अपना शुरू करता हूँ। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कहीं आपको लगे कि आपके पास मेरा आवाज नहीं जा रही है या नहीं आ पा रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके ये बताइए ताकि हम यहाँ से सुधारने का कोशिश करेंगे। और बाकी अभी हम जो है शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सहयोग मिलेगा ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थः संभवामि युगे युगे। और जैसा कि इससे मैं आप लोगों के बाद
मैं कुछ गाना आप लोगों को सुनाना चाहूँगा ट्रैक पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। और आप लोग सबको ही जानते हैं कि जैसा कि हमारे राहुल देव जी का मतलब राहुल देव बर्मन, आर.डी. बर्मन जी का आज जन्म दिवस है, और उनका कुछ गीत मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। कुछ हिंदी है, कुछ बांग्ला है। तो एक्चुअली बेसिकली मैं बंगाली हूँ, बंगाल से बिलोंग करता हूँ, बट मैं रहता था बिहार, धनबाद, सिंदरी में, तो झारखंड जिसका अभी नाम चेंज हो गया है, और यहाँ भी हम फरीदाबाद में रहते हैं। और हमारा जो एक परिवार है, इस परिवार में सबको ही संगीत का बहुत ही शौकीन है, और हम कोशिश करते हैं कि सबको ही आनंद देने का। बट हमें भी एक मौका मिला है आप लोगों के बीच आने का, तो पहली दफा आ रहे हैं, अगर कुछ गलती हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूं आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें अच्छा लगे, और शेयर भी कीजिए ताकि हमें भी आनंद होगा, ताकि हमें दोबारा आने का मौका मिलेगा आप लोगों के बीच। और वो भी तब मिलेगा जब आप हमें लाइक करेंगे और हमें आने का दोबारा न्योता या रिक्वेस्ट करेंगे, तभी मुझे ये मौका मिलेगा। तो पहला गीत मैं आप लोगों को बीच सुनाना चाहता हूँ। ये आर.डी. बर्मन जी का एक बहुत ही फेमस बंगाली सॉन्ग है, जेते जेते पौधे होलो तेरी। तो ये गाना मैं ट्रैक पे आपको सुना रहा हूँ। आपको आशा है कि अच्छा लगेगा। जेते जेते पौधे होलो तेरी, आई तो पारिनी, जेते पारिनी, जेते पारिनी, जेते पारिनी। भूल बुझे তুমি চলে গেছো, তাই তো ক্ষমা আসেনি। আশা ছাড়িনি, আশা ছাড়িনি, যেতে যেতে পথে হলো দেরি, তাই তো। আকাশ ভেঙে তখন বৃষ্টি নেমেছিল, পায়ে যে পথের
मुझे बहुत जानने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है, इसलिए कि हम यहाँ से बैठ के समझ नहीं पा रहे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मेरा आवाज ठीक से जा रहा है आप लोगों को? आप लोग प्लीज मैसेज कीजिए ताकि हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा और कैसा लग रहा है ये भी तेरा आप प्लीज जरा हमें बताइए। इसलिए कि फर्स्ट टाइम मैं लाइव आ रहा हूँ, थोड़ा सा तो दिल में घबराहट होता ही है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो प्लीज आप लोग जरूर कमेंट कीजिए इसको। और इसके बाद जहाँ तक नेक्स्ट सॉन्ग की बात है, और इसके बाद मैंने एक बहुत सुंदर एक गीत मैंने आप लोगों के लिए रखा है जो कि काफी आप लोगों का सबको पसंद आया है ये गीत। और ये गीत है आपका, ये भी आर डी बर्मन जी का गीत है और वो है रिम झिम गिरे सावन। और इसको भी मैं ट्रैक में गा रहा हूँ, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप लोग जितना लाइक कमेंट और शेयर करेंगे उससे मेरा हौसला और भी बढ़ेगा। और बाकी बस ऊपर वाले का दुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोग जितना दुआ आशीर्वाद देंगे हम अपना पीछे आपके रह पाएंगे। तो लीजिए मैं दूसरा गीत आपको मैं सुनाना जा रहा हूँ, रिम झिम गिरे सावन। आई होप कि आप लोगों को ये गीत जरूर पसंद आएगा और सबका काफी दिल का करीब का ये गाना है, तो मैं आपको उसको दूसरा रिम झिम गिरे सावन, सूरज सूरज जाए मन, भीगे हाथ इस मौसम में लगी कैसी रिम झिम गिरे सावन, सूरज सूरज जाए मन, भीगे हाथ इस मौसम में लगी कैसी रिम झिम गिरे सावन। जब घुंघरूओं सी लगती है कैसे देखे सबने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे हाथ इस मौसम में लगी कैसी रिम झिम गिरे सावन। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं ना? प्लीज कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।
झिम गिर सावन सूरज सूरज जाए भीगे हाथ इस मौसम में लगी कैसी झिम झिम गिर सावन। थैंक यू। कैसा लग रहा है आप लोगों को जरा प्लीज कमेंट कीजिए। और आर.डी. बर्मन जी एक ऐसा हस्ती थे जो कि मतलब उनको संगीतकार कहिए या गीतकार कहिए या म्यूजिक कंपोजर कहिए, जो भी कहें उनके लिए बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो गीत हमें देकर गए हैं वो गीत कभी भी पुराना नहीं है हो सकता है। और ये जितने दिन भी जाएंगे, जितने भी आर्टिस्ट आएंगे, इनका गीत जो भी गाएंगे और गाते ही जाएंगे। और जैसे कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, उस तरह का इनका गीत था। और इनका सुर और इनका जो गीत का जो भी लिरिक्स होता था ये बहुत जबरदस्त होता था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है। और तीसरा गीत जो मैं आप लोगों को ये सुनाना चाहता हूँ मैं, तो वो गीत एक बंगाली सॉन्ग है जिसका हिंदी वर्जन भी है, वो आप लोगों ने सुना होगा। बट जब मैं गाऊंगा आप लोगों के सामने तो ऑटोमेटिकली आप लोग समझ जाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा गीत आप लोगों को हम सुना रहे हैं। तो उसके बाद में तो लीजिए मैं आप लोगों को एक आर.डी. बर्मन जी का बंगाली सॉन्ग सुना रहा हूँ। और एक्चुअली कुछ रिक्वेस्ट आ रहा है हमारे पास कि एक्चुअली दरअसल मैं बेंगल से बिलोंग करता हूँ। तो আসলে আমি বাঙালি, তো সবাই চাইছে আমি কিছু বাংলা তো কথা বলি। তো আসলে আমি আপনাদের সামনে প্রথমবার লাইভ আসছি। আর আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমার লাভ ফর মিউজিক সুরশ্রীকে, যারা আমাকে এরকম সুযোগ দিয়েছে এই লাইভ পারফরমেন্স করার জন্য। তো আমি অনেস্টলি বলছি, আমি প্রথমে আজ পর্যন্ত কোনোদিনও লাইভ আসিনি। যা গান বাজনা করেছি আমি আমার মার থেকেই দেখে দেখে শিখেছি। আর যা আমি আমার শিক্ষা যা গ্রহণ করেছি আমি মা আর বাবাকে দেখে করেছি। বাবা আসলে অনেক ছোটবেলায় আমার ছেড়ে চলে গেছে, বাট আমি যা তার পরবর্তীকালে আমি শিখেছি সব মাকে দেখে শিখেছি। তো বাকি ঘরে সবাই আমরা গান বাজনা সবাই করি আর ভালোবাসি। তো আমার খুব নিজেরও একটা আনন্দ লাগছে যে আপনারা আমাকে শুনছেন। জানি না কেমন লাগছে, যত লাইক করবেন আমার তাতে আরো মানে উৎসাহটা বাড়বে। আর আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে। আর এবার আমি একটা আর.ডি. বর্মনের আপনাদের বাংলা গান শোনাচ্ছি, যেটা কি খুব ফেমাস গানটা হিন্দিতেও গাওয়া হয়েছে, কিন্তু বাংলাটা খুবই কম লোকই জানে। কিন্তু বাঙালি যারা তারা এই গানটা কিন্তু সবাই জানে। তো আমি চেষ্টা করছি গানটা গাওয়া, আর যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয় তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন। শোনো বলি তোমায় সকল প্রেম করো না, প্রেম যে কাটালে লাগলে পড়ে ছাড়ে না। শোনো বলি তোমায় সকল প্রেম করো না, প্রেম যে
আরে শোন ওই তোমায় শতর প্রেম করো না প্রেম যে কাটালে রাখা আর লাগলে পড়ে ছাড়ে না সেই দেশে যেখানে প্রেম জানা হোক নেই শুধু শুধু খাবে কুমিরানা প্রেমের ভুলে যদি একবার ধরে ওঝা সে বুঝায় না जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसे खुद नजर थैंक यू गाना ठीक হয়েছে তো আচ্ছা থ্যাংক ইউ আপনারা প্লিজ লাইক করুন আর যত লাইক করবেন যত কমেন্ট করবেন আমার খুবই ভালো লাগবে আর আমার মেইন বলার বক্তব্য যেটা আমার উৎসাহটা আরো বাড়বে কারণ আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি আমি প্রথম লাইভ আসছি সুতরাং ভুল ত্রুটি হতেই পারে তো আমাকে যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে তাহলে আমাকে প্লিজ ক্ষমা করবেন এরপরে আমি একটা গান আপনাদের শোনাতে ইচ্ছে করছে এটাও আরডি বর্মনের খুব ভালো একটা গান যেটা ফিল্ম এটা গিয়েছে আপনার বড়ে अच्छे लगते हैं বালিকা বধূ থেকে নেওয়া হয়েছে তো এখন আমি সেটা আপনাকে শোনাতে চাই আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে বালিকা বধূ গানটা আমার এটা আমার রিকোয়েস্ট এসেছিল আমার সে যদি দিদি যে উনি রিকোয়েস্ট করেছিলেন গানটা আমাকে করার জন্য তো আমি ওনাকে এই গানটা ডেডিকেট করছি তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আচ্ছা গানটাতে আমি একটু চেঞ্জ করেছি বলতে পারি না কারণ আমি মানে ভুল বলার সাহস আমার নেই আরডি বর্মনের গানের মধ্যে কিন্তু আমি আমার দাদাকে আমন্ত্রণ করেছি আমার সঙ্গে এটাতে একটু তবলা দিয়ে একটু পাঞ্চ করবে তো আশা করি যে ওনার এই তবলার পাঞ্চিংটা আপনাদের ভালো লাগবে মিস্টার সুব্রত কুমার সেনগুপ্ত আমার বড় দাদা আমার সঙ্গে তবলা সহযোগিতা করেন সবসময় তো এই গানটাতে আমি স্পেশালি বলেছি দাদা আমার ঠিক মনে হচ্ছে না আমার মনে হয় কি এটাতে একটু যদি একটু তবলার যদি একটু পাঞ্চ করা যায় তো বলছে হ্যাঁ করা যায় কেন করা যাবে না তুই যদি বলিস তাহলে একটা দেখি বসে বসে করা যায় তো আমি বললাম চল দেখি এটাকে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখি কেননা জানি না ভালো লাগবে কিনা তো যদি ভালো না লাগলেও যদি তারও কমেন্ট করবেন আর যদি ভালো লাগে তারও কমেন্ট করবেন আমি এবার শোনাচ্ছি আপনাদেরকে একটা বিখ্যাত গান আরডি বর্মনের সুর দেওয়া অমিত কুমারজি গেয়েছেন বড়ে अच्छे लगते हैं
बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। क्या? ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम हम तुम कितने पास, कितने दूर है चाँद सितारे। सच पूछो मन को झूठे लगते हैं सारे। हम तुम कितने पास, कितने दूर है चाँद सितारे। सच पूछो मन को झूठे लगते हैं सारे, मगर सच्चे लगते हैं। ये धरती, ये दरिया, ये रहना और तुम हम तुम सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ मेरी तो तुम याद बहुत आओगी। हम तुम इनको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ की मेरी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। থ্যাংক ইউ। কেমন লাগলো গানটা আপনাদের? আসলে আমি মনে হয়েছিল যে তবলার সঙ্গে একটু জিনিসটাকে একটু অন্যরকম যদি চেঞ্জ করতে পারি, তো সেটা একটা চেষ্টা করেছিলাম। তো আমার খুব ভালো লাগছে আমার সঙ্গে দাদা বাজিয়েছে। আর এটা এত সুন্দর গানটা আর.ডি. বর্মন জি মিউজিক দেওয়া, অমিত কুমার জি গেয়েছে। মানে গানটা আসলে যতই পুরনো হয়ে যাক না কেন, সে কোনোদিনও পুরনো হবে না। এই গান ওল্ড ইজ গোল্ড, যেটা একটা আগে কথা বললাম, সেটাই হলো সবথেকে বড় কথা। আর আপনাদের কেমন লাগছে না লাগছে আমি আবার বলছি, আপনারা প্লিজ কমেন্ট করুন।
আর শেয়ার করুন আর লাইক করুন, যাতে আমারও খুব ভালো লাগে। আর আশা করি আবার আপনাদের সঙ্গে আসবো। এবারে অনেক গান আছে, এখনো শেষ হয়নি। এবার আমি আর.ডি. বর্মনের জীবনের যে শেষ যে গানটা যেটা পড়ে মিউজিক দিয়ে গেছে, সেই গানটি আমি আপনাদেরকে আর.ডি. বর্মনকে শ্রদ্ধাঞ্জলিটা জানাতে চাইছি। যে গানটা খুবই ফেমাস, 1942 লাভ স্টোরি। তো খুবই গানটা ফেমাস। আর তবলার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার দাদাকে, যে এত সুন্দর একটা আমাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, মানে সহযোগিতা না, সাপোর্ট। কারণ ওর সাপোর্ট যদি না থাকে তাহলে আমি আধা। আর সেরকম যেরকম আপনাদের সাপোর্টের দরকার, কারণ সব থেকে বড় সাপোর্ট কিন্তু দর্শকের সাপোর্ট যদি না থাকে, সে শিল্পী আর সে আর্টিস্ট না। দর্শকের সাপোর্ট হচ্ছে সবথেকে বড় সাপোর্ট। তো আমি আশা করছি আর আশা করবো ইন ফিউচার আপনারা আমাকে সাপোর্ট করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন, আর ভালো ভালো কমেন্ট করুন প্লিজ। আমি শেষ আর.ডি. বর্মনের লাস্ট মিউজিক উনি যে দিয়ে গেছিলেন 1942 লাভ স্টোরি গানটা আমি আপনাদের শোনাতে মানে চাইছি। कुछ न कहो, कुछ भी न कहो, कुछ न कहो, कुछ भी न कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल तमसा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ न कहो, कुछ भी न कहो। কেমন লাগছে আপনাদের এই অসাধারণ গানটা? प्लीज लाइक करो, शेयर करो। आप लोगों को जरूर पसंद आ रहा होगा ये गीत। कितने गहरे हल्के शाम है चलते, पर्वत से यूं उतरे बादल, जैसे आंचल ढके। कितने गहरे हल्के शाम के रंग है चलते, पर्वत से यूं उतरे बादल, जैसे आंचल ढके। और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ न करो, कुछ भी न
कहो। कुछ न कहो, कुछ भी न कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल हम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। থ্যাংক ইউ সো মাচ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। এতক্ষণ আমি আপনাদেরকে আমার কিছু গান দিয়ে আর.ডি. বর্মনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালাম। উনি যেখানে থাকুক উনি যেন সবার উপরে যেন এরকম আশীর্বাদ দেয়, আর যেন ওনার এরকম গানের সুর যেন দীর্ঘদিন যেন থাকে সবার মধ্যে, যাতে আমরা ওনাকে সবসময় মনে করতে পারি এই গানের মাধ্যম দ্বারা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবার একটু মুডটাকে চেঞ্জ করা যায়, ঠিক আছে? এবার ভাবছি একটু আমি একটু অন্যরকম টাইপের মুডটাকে চেঞ্জ করা, যেমন ধরুন একটু এই ভজন হলো, কেন ভজনের আমার একটা রিকোয়েস্ট এসেছে, আমার আমার বড়দি আর আমার বড় জায়গু উনি খুবই উনি মানে ভক্ত আমার ভজনের, এই যে ভজনটার জন্য উনি রিকোয়েস্ট করেছেন, তো সেটা আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়ই শোনাবো, আর আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। আর আমি আমন্ত্রণ জানাবো আমার বড় দাদাকে, সুব্রত সেনগুপ্ত তবলাতে, আর গিটারে আমি আমন্ত্রণ জানাবো আমার ভাইপো সৌরিশ সেনগুপ্ত, আর আমার ছেলে শুভ্র সেনগুপ্ত আমার সঙ্গে প্রথমবার আমার সঙ্গে। আসল কথা, ওর একটা খুব মনের মধ্যে একটা ইয়ে ছিল, এই লকডাউনের জন্য সবাই সবার বাড়িতে ঠিক মতন কমিউনিকেশন করতে পারছিল না, যেতে পারছিল না, যাতায়াত করতে পারছিল না। নর্মালি আমার বড়দি, আমার মেজদি হি আমার সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজায়,
তো ওরা কেউ মানে ঠিক মতন না আসার জন্য বা না আমার সঙ্গে জয়েন করতে পারার জন্য তো ওদেরকে সবসময় খুবই মিস করছি আর করেছি। তো যেটা আমার থেকে বেশি ফিল আমার ছেলে করেছে। তো বলেছে বাবা ঠিক আছে, পিসিরা তো যদি না বাজাতে পারে, আমি চেষ্টা করছি তোমার সঙ্গে একটু যাতে আমি বাজিয়ে যদি তোমাকে সহযোগিতা যদি করতে পারি। তো ও প্রথমবার একটু জাস্ট আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছে। যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে ওকে প্লিজ ক্ষমা করে দেবেন, আর ওকে আশীর্বাদ দেবেন যেন ও আরো উন্নতি করুক। আর আমাদের সবারই আশীর্বাদ ওর সঙ্গে আছে। তো তুমি কিছু বলতে চাও? ওকে, ও আসলে ও প্রথমবার আসছে। ইনফ্যাক্ট আমরা সবাই প্রথমবারই আসছি লাইভ, আমরা কখনো এরকম লাইভ আসিনি ফেসবুকে। আর এটার জন্য কিছুটা না, অনেকটাই মানে 100%ই আমি থ্যাংক ইউ বলবো শঙ্খ মুখার্জিকে আর স্নেহা মুখার্জিকে, তো যারা আমাদের অ্যাডমিন হচ্ছেন। তো ওরা এই সুযোগটা দিয়েছে আমাদেরকে, আর আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো আমি কিছু ভজন আপনাদেরকে শোনাতে চাই। আর ভজনের রিকোয়েস্ট এসছে আমার বড়দি আর আমার বড় জামাইবাবু, রিকোয়েস্ট এসছে। ওনাদের রিকোয়েস্টে আমি একটা ভজন আপনাদের শোনাচ্ছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো আমরা জাস্ট 1-2 মিনিটের একটু সময় চাই। জাস্ট তবলাটা টিউন করছে, গিটারটা টিউন করছে। ওই যেমন বলে না, ওই রান্না করার জন্য, ভাত বানাবার জন্য 10-15 মিনিটের সময় লাগে, তো জাস্ট এটাই আমরা তাই ভাবে ওটাকে করছি। তো এটার জন্য একটু প্লিজ একটু পেশেন্স রাখুন। আমি এক্ষুনি শুরু করছি গান। তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। तो दोस्तों लीजिए, मैं एक भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये भजन आप ये सोच सकते हैं कि मेरे जिंदगी में जब मैंने भजन गाना सीखा, और वो पहला भजन जो है अनूप जलोटा जी का भजन था, और मेरा जिंदगी का पहला भजन शायद वही भजन था। तो और आप लोग सब कोई वाकिफ है इस भजन से, हम नहीं, आप भी नहीं, पूरा वर्ल्ड जानते हैं अनूप जलोटा जी का उस भजन को जो मैं अभी सुनाना जा रहा हूँ आपको। तो अनूप जी के जैसे तो हो नहीं पाएगा, बट कोशिश यही कर रहा हूँ। काफी साल बाद ये गाना मैं गा रहा हूँ, कोशिश थोड़ा बहुत करूंगा उनकी तरह गाने का, इसलिए कि पहला भजन मैंने भी अपना इसी भजन से ही स्टार्ट किया था। ये थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, इसलिए कि ट्रैक में गाना और हारमोनियम और तबला और गिटार के साथ गाना, दोनों का साउंड में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो इस वजह से अगर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा, और हम भी ध्यान रख रहे हैं इस चीज को। हेलो 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 हेलो, है आँख वो जो है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में बंधन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे ये व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे।
हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जग जीव का, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन दिया करे।
दोनों भी पहली दफा ही लाइव आ रहे हैं। और गिटार में मेरा भतीजा सौरभ सेनगुप्ता और हारमोनियम पे मेरा बेटा शुभ्रो सेनगुप्ता। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये अपना 2 बुआ का एब्सेंस के वजह से 2 दिन में ये गाना इसने उठाया है, 2 दिन में। तो प्लीज आप लोग इसको लाइक कीजिए और इसमें कमेंट कीजिए ताकि इस बच्चे को थोड़ा सा हौसला मिले और अच्छा लगे। এবার আমি একটু একটা নজরুল গীতির একটা আমার কাছে রিকোয়েস্ট এসছে, সেটা আমি আপনাদেরকে শোনাতে চাই। এটাও একটা আমার ক্লোজ কেউ একজন আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন গানটা। খুবই সুন্দর গানটা। কিছুদিন আগে আসলে এই নজরুল জয়ন্তী গেল, তো আপনারা সবাই জানেন। তো আমি আশা করছি যে আপনাদের গানটা ভালো লাগবে।
বসবে না এবার আমি একটু আমার দাদাকে দিচ্ছি, উনি একটু বলতে চান কেমন লাগছে না লাগছে। बड़े बड़े भाई साहब को हम दे रहे हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो दो शब्द वो भी कहना चाहते हैं, तो मैं उनको देता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। ये मेरा सेकंड टाइम है लाइव आने का। पहला दफ़ा मैं अपनी बड़ी सिस्टर के साथ आया था और ये सेकंड टाइम मेरे छोटे भाई के साथ मैं बजा रहा हूँ मैं, और हमें बहुत अच्छा लगा। हमने जब ये ग्रुप शुरू किया था तो बहुत कम मेंबर थे सर, हम लोग ये ग्रुप को चालू किया था। अभी धीरे धीरे जिस रफ्तार से ये बढ़ रही है हमें बहुत खुशी है। आप भी अपने जो भी रिश्तेदार है, जो भी फैमिली मेम्बर है, दोस्त है, आप सबसे कहिए इस ग्रुप में आके ज्वाइन करें और अपना अपना संगीत का इसमें प्रदर्शन करने का जो भी प्लेटफॉर्म हम लोगों ने आपको रखा है उसमें आके अपना प्रदर्शन कीजिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं हमारे पास जो आगे आपको सुनने को मौका मिलेगा। बाकी थैंक यू, आप लोग इतना हमें पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच मेरे बड़े भाई साहब, दो शब्द बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दरअसल हमें इनको थोड़ा तबला में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं तो इनको थोड़ा बातचीत करने में थोड़ा सा हेजिटेशन करते हैं, तो ये थोड़ा आप लोग अंडरस्टूड और अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा कि आपको पता हो गया होगा अगर उसको क्वेश्चन लगे तो। एक्चुअली काफ़ी देर से फिजिकली मतलब कसरत कर रहे हैं ना, कोई जिम जाते हैं, कोई व्यायामशाला में जाते हैं, कोई घर पे करते हैं, तो वो तबला में जिम अपना अपना रहे हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा उनको तकलीफ हो रहा है। तो लेट्स चेंज द मूड। मुझे कुछ अभी भी थोड़ी देर पहले कुछ रिक्वेस्ट आया है, बट वो कितना हद तक वो पॉसिबल होगा तो मुझे पता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि अभी रिक्वेस्ट आया है, हमारे बंगाली में कहते हैं बैठो की आशोर, बाबू বিলাসী बैठो की आशोर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ दो चार लाइन आपको कुछ जस्ट कोशिश करता हूँ मेडली टाइप का बना के अगर आपको हम पेश कर रहे हैं तो আপনাদের ভালো লাগবে। হয়তো আপনারা সবাই অনেকেই জানেন যারা বাঙালি তাদেরকে বলার কিছু নেই, যেটা বাবু বিলাসী বৈঠকি আসর যেটাকে বলে, যে জমিদাররা বসে আছেন সব একসঙ্গে মজলিস বসে আছে, সেখানে একসে এক টপ্পার গান চলছে, টপ্পা স্পেশালি টপ্পা আর বৈঠকি আসরে এগুলো খুবই প্রচলিত। আস্তে আস্তে এগুলো এখন মানে সরে যাচ্ছে, তো এগুলো আমি আমার কয়েকজন মানে আমি যাকে এগুলো মানে গুরু বলে মনে করি, যার গান তিনি হচ্ছেন শ্রী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় আর পণ্ডিত শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়। তো ওনাদের আমি চেষ্টা করেছি গান কয়েকটা আপনাদের শোনাবার জন্য, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো এটা বেসিক্যালি বৈঠকি আসর, এটা একটা টপ্পা গান, আমি কয়েকটা দু চারটে লাইন আপনাদেরকে আমি শোনাচ্ছি। এটা স্পেশাল রিকোয়েস্ট হিসেবে আমরা আপনাদের শোনাচ্ছি। নেক্সট টাইম আবার যখন কোনোদিনও আপনাদের সামনে আসার যদি সৌভাগ্য হয় তাহলে পুরো টপ্পার উপরেই কোনোদিনও বসবো বা কোনোদিনও অন্য কোনো গানের উপরে বসবো। তো আজকে আমি টপ্পার আপনাদের কয়েকটা লাইন শোনাচ্ছি। যখন প্রাণ ছিল প্রাণ কত মশলা দিতাম পানে, যখন প্রাণ ছিল প্রাণে কত মশলা
যশোদায় পৌঁছে গেছি কিন্তু আমরা, সেই কৃষ্ণ বৃন্দাবন হরিদ্বার সব। যশোদা শোন বলি গো তোরে, মানে এখন যশোদা মানে বলছে নতুন যে কৃষ্ণ বর্ণনা দিয়েছে সে কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ নেই, কৃষ্ণ চেঞ্জ হয়ে গেছে, কৃষ্ণ বদলে গেছে। সে কৃষ্ণ এখন প্যান্ট শার্ট পরছে, বাঁকা শিখি কাট কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মুখে সিগারেট দিচ্ছে। তো সেটাই বলা হয়েছে গানের মধ্যে। যশোদা যশোদা শোন বলি গো তোরে, কালা নাকি সিগারেট খায়, সিগারেট খায় ছোড়াটা একবারে 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 বকে গেছে গিয়ে মথুরায়, ছোড়াটা একবারে বকে গেছে গিয়ে মথুরায়। যশোদা যশোদা শোন বলি গো তোরে, কালা নাকি সিগারেট খায় ছোড়াটা একবারে বকে গেছে গিয়ে মথুরায়, ছোড়াটা একবারে বকে গেছে গিয়ে মথুরায়। যশোদা এলে দিয়ে মোহন চূড়া কামিয়েছে চুলের গোড়া, এলে দিয়ে মোহন চূড়া কামিয়েছে চুলের গোড়া, বাঁকা শিখি ঢেউ খেলে যায় ছোড়াটা একবারে 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 বকে গেছে গিয়ে মথুরায়, ছোড়াটা একবারে বকে গেছে গিয়ে মথুরায়। যশোদা যশোদা শোন বলি গো তোরে, কালা নাকি সিগারেট খায় ছোড়াটা একবারে বকে গেছে গিয়ে মথুরায়, ছোড়াটা একবারে বকে গেছে একবারে বকে গেছে একবারে বকে গেছে গিয়ে মথুরায়। আমার মাইকটা আসলে ব্যাটারিটা শেষ হয়ে গেছে, জাস্ট 1 মিনিটের আমি একটু বিরতি নিতে চাই, আমি মাইকটা একটু চেঞ্জ করব। হ্যালো 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 ঠিক আছে। আপনাদের কেমন লাগছে আমি ঠিক জানি না, আমি সব রকমই চেষ্টা করছি আপনাদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। আসলে এই বৈঠকি আসরগুলো এমন একটা গান যে কোনোদিনও পুরনো এই গানগুলো হয় না। আর রামকুমার বাবু আর শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় যেরকম বৈঠকি আসরের গান গিয়েছেন বা গিয়ে গেছেন গুরুজি, তো সে গান কোনোদিনও ভোলার না। তো আমি একটা রিকোয়েস্ট আমার এসছে, আমি আমার মেজো দিদি আর আমার মেজো জামাই বাবু আর রঙ্কিনী যিনি থাকেন মালয়েশিয়াতে,
ওনারা একটা রিকোয়েস্ট করেছেন, বাট গানটা আমি অনেকদিন গাইনি, তাও চেষ্টা করছি। মানবেন্দ্র গান তব অচিন্ত, যদি কিছু ভুল হয় প্লিজ ক্ষমা করে দেবেন। তব অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা, তব অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা, তব অচিন্ত নব শোভা নব ধ্যান রূপায়িত প্রতিমা, তব অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা, তব অচিন্ত বিকশিত জ্যোতি প্রীতি মঙ্গলবরণী, অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা, তব অচিন্ত। তুমি সাধন ঘন ব্রহ্ম, ঘন সাধনী, তুমি সাধন ঘন ব্রহ্ম, ঘন সাধনী, তব প্রেম নয়ন ভাতি, নিখিল তরণী কনক কান্তি ছড়িছে কান্তি বদনে, অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা, তব অচিন্ত নব শোভা নব ধ্যান রূপায়িত প্রতিমা, অচিন্ত। ধন্যবাদ। আমার অনুষ্ঠানের আমি শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছে গেছি। আমি একটা ভজন দিয়ে শেষ করতে চাই। আশা করি আপনাদের সবাই ভালো লেগেছে, আর আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা আমাকে আবার রিকোয়েস্ট করবেন আসার, যেটা আমার জন্য বিরাট সৌভাগ্যের কথা হবে। আর এই গানটা আমি ঠিক আমার সেজ জামাইবাবু এই গানটা আমাকে শুনিয়েছিল, মানে ওনার কাছ থেকে আমি গানটা শুনেছিলাম। তারপরে আমি গানটা শুনে আমি খুবই এই গানটার ভক্ত হয়ে গেছিলাম। ইভেন আমার মির্জায়মরও খুব ভক্ত হয়ে গেছিলাম। তো আজ মিস্টার বুলু ঘোষ আজ উনি আমাদের সঙ্গে নেই, বাট উনি যেখানেই আছেন বা যেখানেই থাকবে বা যেখানেই আছে, আমি ওনাকে এই গান দিয়ে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি ভজনটা দিয়ে। আর আমরা তো অলরেডি কৃষ্ণ গান আর দুর্গার তব অচিন্ত দিয়ে শুরু করেছি, তাহলে এবার একটু বৃন্দাবনের দিকে পৌঁছে যাই আমরা, মথুরা বৃন্দাবনে। আর আমরা সবাই একসঙ্গে এবার গাইবো। আমি তো এখান থেকে গাইছি, কিন্তু আপনাদেরও কিন্তু ওখান থেকে গাইতে হবে, তাহলেই কিন্তু আনন্দটা পাবো। আর যতক্ষণ না আপনারা নিজেরা গাইবেন না ততক্ষণ না আমরা এখানে আনন্দ পাবো না। হয়তো আমি দেখতে পাচ্ছি না আমাদেরকে, আমার আওয়াজ হয়তো আপনাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে, কিন্তু আমার সঙ্গীতের মাধ্যমে
আপনারা প্লিজ এনজয় করুন যে আপনারা পৌঁছে গেছেন বৃন্দাবনে, মথুরায়, আর আমি সেই কৃষ্ণর গান আপনাদের শোনাচ্ছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। The Bluetooth device. অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের বিরক্ত করছি, জানি না কেমন লাগছে। যেরকমই লাগুক, খারাপ লাগলেও আর 2-4 মিনিট আমাকে সহ্য করবো। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
बहुत बहुत आप सभी दर्शकों को बहुत शुक्रिया जो हमें इतना देर तक झेले। और अभी जो हालात हैं इस पूरे विश्व में, उस हालात को मद्दे रखते हुए अभी हमने जो हरे कृष्णा का जो हम लोगों के साथ कीर्तन किए, भजन किए, आशा करते हैं कि पूरा दुनिया शांत हो जाए। इसी कामना के साथ हम सभी को सबको बहुत बहुत शुक्रिया और सत सत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि फिर हम आपसे मिलेंगे। तो आज हमें इजाज़त दीजिए और लव फॉर म्यूजिक को बहुत बहुत शुक्रिया जो कि हमें इस प्लेटफॉर्म में मुझे एक मौका दिया है। और नए नए जितने भी कलाकार हैं और इसको ज्वाइन कीजिए ताकि और भी इसका पब्लिसिटी बढ़े और हमें सबको अच्छा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं स्नेहा मुखर्जी को मैं फिर से ट्रांसफर कर रहा हूँ ओवर टू स्नेहा मुखर्जी। और उन्होंने जो भी अभियंता करी, आई एम सॉरी थोड़ा सा मैंने गलती बोल दिया है, उसका सरनेम एक्चुअली चेंज हो गया है। बचपन से एक्चुअली वो मेरी भांजी है, मेरा भांजी है, तो वो पहले मुखर्जी थे तो अभी भट्टाचार्य हो गया, तो वो मुखर्जी बोलते बोलते तो मुखर्जी रह गया है। तो अभी कभी कभी बोलते समय थोड़ा सा वो फ्लिप हो जाता है। तो जो भी है स्नेहा भट्टाचार्य को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ और उस आपको फिर वो बताएंगे। फिर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। What a mesmerizing show, isn't it? आप हमें सुन सकते हैं? मैं किसी और ही दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो चुकी हूँ, तो मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ, उनको थैंक यू बोलूँ कि क्या करूँ पता नहीं। बट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सबने आज की शाम बहुत इन्जॉय किया।
मैं मिस्टर सोमनाथ सेनगुप्ता जी को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतना ब्यूटीफुल एक परफॉर्मेंस उन्होंने हम सबको दिया। थैंक यू। मैं उनके सह साथियों को कहते हैं कि सिंगर कभी कंप्लीट नहीं होता अगर उसके साथ उनके साथियाँ नहीं हो, तो मैं मिस्टर सोमनाथ सेनगुप्ता के बिग सपोर्ट, जैसा कि उन्होंने कहा कि उनका जो सपोर्ट सिस्टम है उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मिस्टर शुभ्रोतो सेनगुप्ता, मिस्टर मास्टर शुभ्रो सेनगुप्ता और हमारे मिस्टर शोरिश सेनगुप्ता, इनको मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो लोग ने हमें इतना अच्छा, इतना एक सुंदर शाम दिया। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए हैं, बहुत और रिक्वेस्ट भी आए हैं। समय की थोड़ी कमी है हमारे पास, इसीलिए हम सारे रिक्वेस्ट को नहीं ले पाएंगे, बट मैं मिस्टर सोमनाथ सेनगुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो फिर हमारे बीच आए और सारे रिक्वेस्ट को फिर से ज़रूर हमारे लिए करें। हम फिर अगले शनिवार आप लोगों के सामने लाइव फिर आएंगे एक और नए कलाकार के साथ। जितना प्यार आपने आज दिया इन सबको, मैं आशा करती हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उतना ही प्यार बाकियों को भी दे। इस लव फॉर म्यूज़िक पेज को, ग्रुप को भी प्यार दे, उसे अपनाएं, उसे और लाइक करें, उस पर पार्टिसिपेट करें और अपने अपने गाने प्लीज़ डालिए। थैंक यू सो মাচ। আমি আশা করছি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে, আগেও লাগবে। আমরা চেষ্টা করব আমাদের তরফ থেকে বেস্ট করার। আমার বাংলা খুব একটা ভালো নয়, কিন্তু আমাকে বললো যে আমায় বাংলা বলতে হবে, তাই আমি চেষ্টা করলাম বাংলা বলার। কিন্তু থ্যাংক ইউ, আমি আবার বলবো। আর থ্যাংক ইউ সকলকে যারা কমেন্ট করছেন, যারা এখন লাইভ আছেন, যারা লাইভ ছিলেন, যারা আগে শুনবেন এই রেকর্ডটা, প্লিজ শেয়ার করবেন। আর শঙ্খ মুখার্জি আজকে আমায় বললো যে আজকে আমায় লাইভ যেতে হবে। আমি একটু ক্যামেরা শাই, আমি খুব একটা ভালো নয় ক্যামেরার সামনে, তাও চেষ্টা করলাম বলার। ভুল ত্রুটি মাফকে বাংলায় কি বলে আমি জানি না, ক্ষমা, ভুল ত্রুটি ক্ষমা। সো থ্যাংক ইউ অ্যাগেন। আগামী আবার কামিং স্যাটারডে আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ।